ଚାବି ଖଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଆଉ କଉଡ଼ି ପଇସା କ'ଣ ଘୁରଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଗୋଟେ ପଇସା खतना देखा ये रे पाउडर सेंड देखो लूडो पटा दिया जाए अरे चेस किधर ने मिररटा बढ़िया है भाई ये मिरर ना कि रे फ्लाईबोर्ड काचा मतलब साइड स्लाइडर फ्लाईबोर्ड गोरा हो जो कोना देखो साबुन किसटा होता गोलाप ये साबुन किसटा होता मैं देखा है टीम में मेकअप पाउडर हाँ पैटर्न लग रहा कौन जो साबुन गम कंफर्ट अब ग्रोसरी सब तैयार ना सब हम गोटा काम दे 100 रुपये पूरा देख तो हट्टी का ना हां सब दिहा सेंचुरेंस भाई देखी थी मामा थर भाई फेस वाश दिया भाउज मारी पूरा चिकना देखा मुंडा तो कथा बनी इजी जूम काई करछो सिंदूर ओलोता रिबन बैंड ये एडा तो चलछ सब এটা বড়িয়া আছে না ক্লোজটা বড়িয়া আছে বিন্দিটা বড়িয়া আছে বদ্ধা সই এটা কোনটা এটা হচ্ছে কাজল এই যে আইলাইনার এটা সেন্ট এটা পারফিউম তিনটা সেন্ট ধরে এটা পারফিউম আর সেন্ট এটা কিলোর এই টোনার তুমি বিশ মেকআপ পাউডার আবার আইব্রো आई काजल मेहंदी लिपस्टिकটা बढ़िया है बाप रे मस्त कलर भाई पूरा मस्त कलर खतना के जेडा ड्राइंग है क्या भी ये क्या होने जो हां ऐसे का बात तो अच्छा कटन कॉटन कोन टेट डेटॉल छिड़ियो लगी ये जो साड़ी पिन एक चीरी बनी साड़ी पिन यू पिन जो बाहर न जा पे जेलटा लिपस्टिक ऊपर वाली सब क्लियर हो सब देख से सेंस
ପୁଣି ସେ ଆଉ ବାଡ଼ିଆ ତ ନେଇଗଲେଣି ସେ ବେଲାର ଏଇଟା ଇଏ ଏଟା ତଳୁକୁ ଦେଖା ଖୋସାର ଉପରକୁ ତଳୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ନୂଆର ଜିନିଷ ଖୋସାର ଏବେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀକି ସେଟ୍ କରି ଟୁ କଲର୍ ଦୁଇଟା ନେଇଛି ଡେଜଲର ଗୋଟେ ହେଇଛି ନା 40 ଟଙ୍କା ଭଲ ହେଇଛି ନା ସବ ନେଇଛି ପଛରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆସେ କହିବନି ଏଇଟା କ'ଣ ଜେଲଟା ଏଇଟା ଜେଲ୍ଟା ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟି ମାରି ସାରିକି ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟି ଲଗେଇ ସାରିକି ଏଇଟା ଲଗେଇ ପୁରା ଚମକିବ ସେଟା ହସିର ଗଡ଼ି ହବ କ'ଣ ଜିନିଷ ହଁ ଏଇଟା ମୋ ମା ଏଇଟା କ'ଣ ଟ୍ୟୁନ୍ କରିକି হ্যাঁ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ହଁ ଗୋଟେ ଦୂରେ ଦେ ଏଇଟା କେତେ ନେଇଥିବ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିନ୍ଧି ଆସି ରହିଯାଉ ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଝୁମର ଝୁମକା ଏଇ ଝୁମର ଏଇ ଚୁଡ଼ିର ବନ୍ଧା ହବ ଚୁଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିକି କେରା ବାନ୍ଧି ହାତ ଗୋଳା ସେ ଚୁଡ଼ି କାଢ଼ିକି ସେ ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ମା ହାତ ଗୋଳା ଦେବେ ଆଉ କେତେ ମିନିଟ୍ ରହିଲା କେତେ ମିନିଟ୍ ରହିଲା 648 ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚୁଟିର ଅଫିସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏକୁ ଲଗା ହେଇଛି ଏକୁ ଲଗା ହେଇକି ଏଇଟା ଫୋଡ଼ା ହବ ଖୋସା ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ହେଲ୍ପ କରିଛି ପୁରା ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ କିଏ ଏତିକି ନେଇକି ଆଇଛୁ ମାତ୍ର ଏତିକି ତ ମାତ୍ର ନେଉଛି ହେଲେ ଇଏ ଯାଇ କହିଲେ କିଣା ଅଛି ନା ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ହେଲା ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ଦେଇଦେଲେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିଛି ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଏଇଟା ପାଠଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା ପାଠଶାଢ଼ୀ ଏଇଟା କେତେ 5000 କଲର୍ଟା